दोस्तों मैं आपका दोस्त जूता फारूक जद्दा सऊदी अरब से। जी जनाब, यहाँ जद्दा में तकसीम नमाज की तकरीब हो रही है और उसका खालिद बिन अतीक नाम लेते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। أسماء الداعمين فيتفضل الأستاذ سامي الحازمي والأستاذ مازن القطيري. الأستاذ عصام عبد الله فليتفضل. الأستاذ خالد بن عفيف فليتفضل. الأستاذ هشام بلعوب. الأستاذ باو عرفان تفضل. الأستاذ عبد الله الرابي تفضل. الأستاذ شفيق. الأستاذ شاهد. بندر الشلوي. الأستاذ عبد الله مغل. عابد مغل. الأستاذ لالا عرفان. ينوب عنه الأستاذ بلال. ينوب عنه